Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. مرحبا واهلا وسهلا بكم في فيديو اليوم. Dans cette vidéo سوف نقوم بكتابة وضعية إدماجية une production écrite يعني وضعية إدماجية sur الإنترنت حول الإنترنت. وضعية إدماجية حول الإنترنت لتلاميذ سنة أولى متوسط pour les élèves de première année moyenne. Et on commence, c'est parti. أكيد يعني إحنا كي ندخلو للبروجي نيميرو 2 on commence par la séquence 1 يعني نبداو بلا séquence 1. La séquence 1 راح تهضر على les progrès de la science et leurs conséquences. يعني راح تتكلم على التطورات العلمية يعني لا science هي العلمية التطورات العلمية et leurs conséquences واللي conséquences نتاعها يعني النتائج conséquences يعني نتيجة النتائج نتاعها النتائج نتاعها ممكن تكون des avantages وممكن تكون des inconvénients يعني ممكن تكون إيجابيات أو مزايا أو ممكن تكون عيوب أو سلبيات. هنايا راح نتكلموا على الانترنت يعني كي ندخلوا البروجي نيميرو 2 on commence par deux choses on commence par les moyens de communication يعني نبدا بزوج حوايج يعني في هاد لا سيكونس على واش راح نهضروا يعني في لا سيكونس نيميرو 1 سيكونس رقم واحد راح نتكلموا على زوج حوايج اللي هما اولا راح نتكلموا على لي مويان دو ترونسبور لي مويان دو ترونسبور هما وسائل النقل وسائل النقل كيما لا فاتور كيما لو تران لو باتو لافيون وسائل النقل هما اللي نتنقلوا بهم كيما السيارة القارب السفينة القطار السيارة هنا وايضا راح نتكلموا على لي مويان دو كومونيكاسيون لي مويان دو كومونيكاسيون هما وسائل التواصل يعني وسائل اللي نقدر نتواصلوا بهم سماهم وسائل التواصل من الفعل هنا communication من الفعل communiquer يعني يتواصل communication تواصل communiquer يتواصل. ومن وسائل التواصل عندنا هنا اليوم راح نتكلموا على الانترنت يعني الانترنت. Comme toute technologie, l'Internet est une arme à double tranchant. يعني مثل كل تكنولوجيا الانترنت هي سلاح ذو حدين سلاح ذو حدين يعني عندها des avantages et des inconvénients يعني عندها سلبيات وعندها إيجابيات نقدر نستعملوها لصالحنا يعني نفيدو بها أرواحنا ونقدر نضروا بها أرواحنا. مثلا نعطيو مثال على les moyens de communication عندنا le téléphone portable وعندنا لو ميكرو بورتابل عندنا لو ميكرو بورتابل هو الحاسوب المحمول وعندنا لو تليفون بورتابل هو الهاتف المحمول. والانترنت كما قلنا هذا ايضا وسائل التواصل عندهم دي زافونتاج اي دي انكونفينيون يعني عندهم ايجابيات وعندهم سلبيات. الانترنت كما قلنا الانترنت هذه الصورة عبارة عن الانترنت عندها دي زافونتاج راهم يجيو منا يعني السلبي يعني الايجابيات وعندها لي زانكونفينيون اللي هما السلبيات نتاعها. هنا عندنا السلبيات وهنا عندنا الايجابيات لي زافونتاج اي لي زانكونفينيون دانترنت هذو العيوب وهذو المزايا نتاعها. الانترنت العيوب نتاعها الانترنت اكيد واحد كي يقعد بزاف قدام لو ميكرو ولا لو بورتابل ولا اكيد راح يضر راح راح يكون عنده تشنج في العضلات راح يصاب بامراض كثيره راح تتشنج العضلات تاعو راح يصاب بامراض مثل السمنه راح يضعف النظر نتاعو مش راح يعود قادر على التركيز. ايضا الاصابع نتاعو يعني نفسها العضلات يعني الاصابع نتاعو راح تبدا تألم فيه. هذو كامل هم عباره عن عيوب الانترنت ايضا عندها سلبيات ما عندهاش غير ايجابيات. وبالنسبة للمزايا الانترنت المزايا نتاع الانترنت حتى هي كثيرة والانترنت يعني انترنت نقدروا نستفادوا منها لصالحنا ونقدروا نخليوها تأثر سلبا على حياتنا اليومية. نقدروا نستفادوا منها مثلا لي زافونتاج الانترنت يعني المزايا نتاع الانترنت
مزايا تاع الانترنت مثلا regarder des vidéos يعني regarder des vidéos يعني نتفرجوا فيديوهات مثلا تعليمية. on peut aussi يعني نقدروا ثاني نهزوا معلومات des informations اللي هي المعلومات، نهزوا معلومات تفيدنا. ايضا نقدروا نستفادوا منها لصالحنا، نقدروا نخليوها تاثر سلبا على حياتنا اليوميه وتفسد الحياه نتاعنا. اذا الانترنت عرفنا بلي عندها مزايا وعندها عيوب. من العيوب نتاعها الإصابة بعدة أمراض كضعف النظر والسمنة والكسل والتشنج في العضلات. أما بالنسبة للمزايا الانترنت حتى هي عندها المزايا نتاعها كثيرة، مثلا التواصل مع الأشخاص، التواصل مع الأصدقاء خارج البلاد، التواصل مع الأهل، التواصل مع الأقارب، أيضا أخذ معلومات مفيدة des informations، نهزو المعلومات من الانترنت، أيضا نحوسوا على الحوايج، أيضا regarder des vidéos يعني نقدروا نتفرجوا لي فيديو، نقدروا نتفرجوا فيديوهات تفيدنا. الآن راح نشوفوا التعبير نتاعنا. الآن راح نشوفوا التعبير تاعنا. نبداو ساع بلو تيتر، نبداو ساع بالعنوان. عندنا العنوان كما قلنا c'est une idée générale يعني هي عبارة عن فكرة عامة. مثلا هنا درنا الانترنت يعني راح نتكلموا على الانترنت عامة، يعني ما خصناش بحاجة، يعني يعطينا فكرة عامة. عندنا أولا بدينا بتعريف بسيط للانترنت، نقرأه نشرحه وبعد نزيدو قراءة أخيرة. L'Internet est un immense réseau d'ordinateurs à l'échelle de la planète. Sa principale raison d'être est de partager de l'information et de communiquer. Il est devenu un grand phénomène, un formidable moyen où on peut trouver beaucoup d'informations pour notre exposé et on peut aussi communiquer avec des amis à l'étranger. يعني هنا عطينا تعريف بسيط للإنترنت. الإنترنت يعني الإنترنت est un immense réseau d'ordinateurs à l'échelle de la planète. الانترنت أو الإنترنت هي مجموعة من الحواسيب أو أجهزة الكمبيوتر الضخمة المتصلة ببعضها حول أنحاء العالم. لا بلانيت يعني كما نقولوا الكوكب أو العالم. هنا عطينا تعريف بسيط للإنترنت وقلنا sa principale raison يعني الهدف الرئيسي منها أو كما نقول حنايا السبة نتاعها من أنه جابوا الإنترنت أو اخترعوا الإنترنت. sa principale raison d'être et de partager de l'information et de communiquer يعني الوسيلة الهامة نتاعها أو الهدف منها هو أنه كما نقولوا نبارطاجيو les informations يعني المعلومات، يعني نشاركوا المعلومات ونتواصلوا مع بعضنا. قلنا le verbe communiquer يعني يتواصل. il est devenu يعني أصبحت un grand phénomène ظاهرة عظيمة. une formidable معناها عظيمة. une formidable يعني كما نقولوا وسيلة عظيمة où on peut trouver beaucoup d'informations pour notre exposé et on peut communiquer avec des amis à l'étranger. هي ظاهرة عظيمة التي تسمح لنا بإيجاد الكثير من المعلومات لعروضنا كما نقولوا التقديمية. et on peut communiquer ونستطيع أيضا أن نتواصل avec des amis à l'étranger. نستطيع أيضا أن نتواصل مع أصدقاء في الخارج يعني خارج الوطن الذي نعيش فيه. الآن كملنا عطينا تعريف الانترنت، عطينا تعريف بسيط للانترنت. لأنه شنو حنديرو نروحو نعطيو لي زافونتاج الانترنت، نعطيو السع لي زافونتاج اللي هما كيما نقولوا الايجابيات نتاع الانترنت. الايجابيات نتاع الانترنت قلنا الانترنت est un excellent outil de divertissement. Grâce à lui on peut s'amuser, jouer, regarder des films, etc. Internet joint par conséquent l'étude à l'agréable. يعني هنا نلخصها لكم. يعني هنا واش قال لي الانترنت هي كيما نقولوا وسيله هامه في حياتنا اليوميه. علاه؟ لانه بفضل الانترنت نقدروا نستمتعوا، نقدروا نشاهدوا افلام، نقدروا نهزوا معلومات، نقدروا نلعبوا الى اخره. اذا هي تلعب دور هام في حياتنا.
عطينا deux avantages, يعني عطينا زوج إيجابيات. L'Internet est un excellent moyen de communication. Il nous permet de rester en contact avec nos amis et nos contacts du monde entier, de leur parler en temps réel, de se faire de nouveaux amis grâce au net ou au internet, يعني الاختصار تاعها هو net. Il suffit d'un clic pour avoir le monde à sa portée. يعني قال لي هنايا الانترنت هي عبارة عن وسيلة ممتازة كما نقولوا excellent للتواصل. تسمح لنا il nous permet de rester en contact، تسمح لنا بالاتصال يعني أو بالبقاء على اتصال مع أصدقائنا ومن كما نقولوا من العالم كله. de leur parler en temps réel يعني التكلم معهم في الوقت الحالي، يعني في الوقت الحاضر يعني ذكا en temps réel في الوقت الحقيقي كما نقولوا. de se faire de nouveaux amis تخلينا نتعرفوا على أصدقاء جدد grâce au net. احنا ما نقولوش الانترنت، نقولوا النت يعني نختصروها نت، يعني بفضل الانترنت كل هذا يعني الحوايج ذكرناهم كامل لي زافونتاج الايجابيات هذو كامل كيما regarder des films jouer s'amuser voir des vidéos هذا الحوايج كامل بفضل الانترنت يتطلب بفضل الانترنت هذا يتطلب فقط ضغطة زر واحدة لكي pour avoir يعني كما نقول نملك العالم كله في أيدينا. نعاود نقرأ التعبير. L'Internet est un immense réseau d'ordinateurs à l'échelle de la planète. Sa principale raison d'être est de partager de l'information et de communiquer. Il est devenu un grand phénomène, un formidable moyen où on peut trouver beaucoup d'informations pour notre exposé et on peut communiquer avec des amis à l'étranger. Les avantages d'Internet. L'Internet est un excellent outil de divertissement. Grâce à lui, on peut s'amuser, jouer, regarder des films, etc. Internet joint par conséquent l'utile à l'agréable. L'Internet est un excellent moyen de communication. Il nous permet de rester en contact avec nos amis et nos contacts du monde entier, de leur parler en temps réel, de se faire de nouveaux amis grâce au net. Il suffit d'un clic pour avoir le monde à sa portée. Et à la fin de cette vidéo, merci pour votre attention. Au revoir mes amis et bonne chance.